sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukintig paminaw. Muna itong latest with update para sa musunod nga 24 oras o karong adlaw Sabado. Kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone, muna panagtagbo sa hangin nga gikan sa Northern o Southern Hemisphere, mo'y nakahatag og mga pagulan, labi na sa Mindanao area, ngaman ubang bahin o habagatan nga bahin sa may Palawan. Sa laing bahin usab, padenta nagmonitor aning low pressure area o LPA gawas sa tuang PAR nani diya sa Darat Pasipiko. Doon lang po ni diri sa may silangan nga utlanan sa tuang area of responsibility. Naimutang ni 1,455 kilometers sidlakan nga bahin sa southeastern Luzon. So ng forecast ay moderate up to high chance na kining nasgutan ng LPA mamahimong usa ka bagyo. O so far in the next 24 hours magpabili ni isip usa ka low pressure area o posible og mga adlaw makasud sa atong area of responsibility. Ug pa karon wala na epekto sa bisan nasang bahin sa atong nasud. Maong karong weekend apil na karong adlaw Sabado ang tibok Visayas padayon gyapon makasinati aning maintimpo sa panahon, generally fair weather condition, naigayon usab nga unit na timpo sa panahon labi na sa udto. Sa hapon sa gabi na naputay mga pagpanag-um sa kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan, pagpanugdog ug kilat dala sa Intertropical Convergence Zone. Maong nagyapon ning mga hulga o hazards dala aning mga pagulan ni mga localized thunderstorms, ingon kani mga thunderstorms nato kini mga pagliti, kusog nga hangin, ingon man kusog nga mga pagulan hinungdan ni mga pagbaha ug mga pagdahili sa yuta. So far karong mga orasa wala tay nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas area, diri sa tuang landmass. Kentang sa tong hangin kadagatan wala tay gill warning ang tibok Visayas padayon makasinati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin magikan sa amin ang silangan ngadto na sa amin ang kasadpan ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni karong 3 minutos sa dili pa mag-alasay sa buntag nga gimabon nga negative 0.1 meter ug motaod sa alas 12:22 sa udto nga nagilawmon nga 1.2 meters. Ang temperatura 26 up to 32 degrees Celsius. Matong hanang adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mo salop ni sa alas 5:25 sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Marlas, naayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Happy weekend kanimo sir. Vice Spencer, happy weekend. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado, Oktubre 19, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balik-balikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panahon ka kung paminaw sa'yo sa kabuntagon.